Today we read a English chapter adverb clauses, which some subordinate clauses are called adverb clauses because they work like adverbs. What do you mean by adverb? In class 9, we know that the word which modifies the verb word, that word is called adverb. ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦ ବା ଶବ୍ଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ବ କୁହାଯାଏ। There are three types of adverb mainly. One is ତାର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଅଛି MPT। ଏମ୍ରେ ହେଲା ମ୍ୟାନର, ପିରେ ହେଲା ପ୍ଲେସ୍, ଟିରେ ହେଲା ଟାଇମ୍। ଧର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ତିନିଟା ଆଡ଼ଭର୍ବ ଦେଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ସଜ୍ଜିତ କରିକି ଲେଖିବା ଲାଗି କୁହାହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଗେ ମ୍ୟାନର ଆଡ଼ଭର୍ବଟିକୁ ବସେଇବ, ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବଟିକୁ ବସେଇବ, ତାପରେ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବଟିକୁ ବସେଇବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗଲା ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍, ତାପରେ ଆଡ଼ଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍। In a sentence, after main clause there may be some clauses. That clauses is called noun clause, relative clause, or adverb clause or adjective clause. ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲଜ୍ ଅର୍ଥ କ୍ଲଜେସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ନାଉନ୍ କ୍ଲଜେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭର୍ବ କ୍ଲଜେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲଜେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଟୁଡେ वी डिस्कस अबाउट adverb clauses. It always rains after I have watered the plants in the garden. It always rains. One bire they arrived where nobody had set foot before. Do it as your teacher showed you. I wrote in the diary so that I would not forget. I could not go to the fair because I was busy. So these are the sentences. In this sentence, main clause is it always rains, that they arrived, do it, I wrote in the diary, I could not go to the fair. And except it, ଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଯେତିକ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଇଟ୍ ଅଲୱେଜ୍, ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆଫ୍ଟର ଆଇ ହାଭ୍ ୱାଟର୍ଡ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ୱାନ୍ ବିରେ ରହିଲା କ'ଣ ହ୍ୱେୟାର୍ ନୋବଡି ହ୍ୟାଡ୍ ସେଟ୍ ଫୁଟ୍ ବିଫୋର୍। ୱାନ୍ ସିରେ କ'ଣ ରହିଲା as your teacher showed you. ୱାନ୍ ଡିରେ କ'ଣ ରହିଲା so that I would not forget. ୱାନ୍ ଇରେ କ'ଣ ରହିଲା because I was busy. ସେମିତି 2A ଆସ। The people's work, this is the main clause, harder than we had brought, এটা adverb clause. They studied hard, এটা ହେଲା main clause, although they were tired. If you study hard, you will be successful. ଏଠି
ଏଇଟା ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଷ୍ଟଡି ହାର୍ଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ? Different adverb clauses start with the words as given below. Time. Time रे कौन adverb बसिबो ना after, before, when, whenever, while, as soon as, by, since, till, until, once, etc. प्लेस एडवर्ब कौन बसिबो ना व्हेयर, व्हेरेवर, एवरीवेयर एक्स्ट्रा। मैनर एडवर्ब तो मैनर माने आचरण। मैनर एडवर्ब कौन बसिबो आज, आजी, आज दो, हाउ एक्स्ट्रा। पर्पस एटी अच्छी। पर्पस माने उद्देश्य। सो दैट को पर्पस रे सो दैट इन ऑर्डर दैट को पर्पस तू आसिलु आम जर होते आसा पर्पस। रिजिन कारण। बिकज, आज, सिंस एक्स्ट्रा। तापर कंपारिजन तुलनात्मक जो से क्षेत्र में दैन बसिबो आज बसिबो आज बसिबो। कनसेसन ऑल्दो, दो, इवेन, दो, हाउएवर, नो मैटर, हाउ, वेदर एक्स्ट्रा। तापर कंडीशन कंडीशन इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, सपोर्टिंग एक्स्ट्रा। यही एडवर्ब गुड़िक ये एडवर्ब साधारणतः मुख्यतः तार सूत्र हूँ MPT। या छाड़ा पर आउ जी रहा पर्पस, रिजिन, कंपैरिजन, कनसेसन, कंडीशन एगुड़ा व्यवहार करा जाए किंतु मुख्यतः MPT व्यवहार करा जाए। सब MPT सूत्र रे तुम मैंने गोटे सेन्टेन्स पढ़ी से अनुसार सजेक लिख मन रख। एम मैनर, टी रहा टाइम, प्लेस पी रहा प्लेस ना एम रहा मैनर, पी रहा प्लेस, टी रहा टाइम। तो एक्टिविटी आम जा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एडवर्ब क्लॉजेस स्टार्टिंग विथ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। We reached some when mercy when it was raining लिखले हम। रमेश ran, रमेश दौड़ा so fast that he won first prize। रमेश एत दौड़ा जहाँफल से फास्ट प्राइज पाइला। he would not succeed if mercy if you do not work hard। जब तुम कठिन परिश्रम न कर तुम सक्सेस कृतकार्य हो पार ना। The sum is not so difficult as you think। तमें जमी भावुच अंकटा तो सहज नुहे। The thief behaved as if he had not stolen। चोर व्यवहार कला सत जमी से चोरी करने। You should rest because you are tired। You should rest तो विश्राम नेवा उचित। कारण कौन? रिजिन ये ना यू आर टायर्ड जेहेतु तुम्हें क्लांत। माय फ्रेंड्स विल कम इवन इफ इट वुड रेन। जदि भी वर्षा हुए तथा मो सांग आसो। ही स्पीक्स बेटर दैन यू। ये कंपैरिजन अर्थ बताए। द थीप हिड द ज्वेलरी व्हेयर बची व्हेयर द पुलिस फाउंड। को चोर जो सुना गणा लुचेगा पुलिस तक पाइला। द मैन इज एब्सोल्युटली ऑनेस्ट इवन दो बसे कि ही जो पुअर जदिव से गरीब किंतु मनीषटी साधु अटे। सेमती एक्टिविटी तू कर आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉजेस एंड मेंशन व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब। आगे एडवर्बटा को अंडरलाइन करदेव तापर तुम बाछव मैंने कौ प्रकार एडवर्ब। गोटे कहीदे ट्रेन ऑफ द चिल्ड्रेन यहाँ मेन क्लॉज इन द वे दे शुड गो। यहाँ पिला तुम ट्रेन कर इन द वे
दे शुड गो एटी आचरण मैनर एमती कर लेट अस द फॉलोइंग सेंटेंस इफ यू हीट आइस इट मेल्ट इफ यू हीट आइस जदि तमें बरफ को गरम कर इट मेल्ट्स है मेन क्लॉज इट मेल्ट्स मेन क्लॉज इट मेल्ट्स इफ यू हीट आइस मेल्ट्स इफ यू मेट एम लिख रहा हो आइस मेल्ट्स एटा भी आइस मेल्ट्स भी मेन क्लॉज बरफ तरले if you heat it if you work hard you will get a first position এটা মেন ক্লজ হয়ে গেল you will get the first division if you work hard এটি বাবা you will get a first division এটা হলো মেন ক্লজ হয়ে গেল if you work hard হয়ে গেল adverb ক্লজ বুঝবো তো না if wishes were horses बेगार शुड राइड देम बोले तुम इच्छा घोड़ा जाता बेगार शुड राइड देम ताने भिकारी भी चढ़ी पार नहीं वी आर विशेष हर्सेस बेगार शुड राइड देम एटी मेन क्लॉज एटी है एडवर्ब क्लॉज इफ ही हैड अराइव्ड इन टाइम ही कुड हैव विटनेस्ड द मैच ही कुड हैव विटनेस्ड द मैच एटा है मेन क्लॉज इफ ही हैड अराइव्ड इन टाइम had he arrived in time এর প্রশ্ন পচারা had he arrived in time he could have witnessed the match adverb clause কোন জানিল মেন ক্লজ কোন জানিল টেন্স ইন adverb clause প্রেজেন্ট টেন্সে প্রেজেন্ট সিম্পল आउ प्रेजेंट सिंपल कि टेंस इन एडवर्ब क्लॉज दैट टेंस इन मेन क्लॉज टेंस रे मेन क्लॉज थी जो एडवर्ब क्लॉजटा प्रेजेंट टेंस थी प्रेजेंट सिंपल एडवर्ब क्लॉज थी कि टेंस रे मेन क्लॉजटा थी मॉडल प्रेजेंट रे विल शाल शुड एमती थी पार्ट सिंपल एडवर्ब क्लॉज थी मेन क्लॉज थी कौन मॉडल पार्ट विथ वुड कुड माइट पार्ट परफेक्ट रे मॉडल पार्ट विल विथ वुड कुड माइट परफेक्ट ऑल दिज एडवर्ब क्लॉजेस सजेस्ट कंडीशन ये जेतिक एडवर्ब क्लॉजेस बा खंडवाक्य एडवर्ब क्लॉजेस सजेस्ट कंडीशन अवस्था को सूचौती वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट क्लॉजेस ऑफ कंडीशन बिगिन्स विथ कंडीशन जो आरंभ होती कौन व्यवहार होती ना इफ अनलेस प्रोवाइडेड सपोजिंग एक्स्ट्रा मोस्ट ऑफ द सेंटेंस विथ एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन फॉलो द टेंस पैटर्न एज गिवन एबव कुछ बहुत वाक्य एडवर्ब क्लॉजेस अवस्था को नहीं टेंस पैटर्न एबव ऊपर जो टेंस पैटर्न देती से धरिकी चलती दीज क्लॉजेस ऑफ कंडीशन सजेस्ट डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो कुछ यही जो अवस्था वाचक खंडवाक्य गुड़िक विभिन्न प्रकार अर्थ परिप्रकाश करिथांती जीरो कंडीशनल जनरल स्टेटमेंट लाइक यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रू गोटे साइंटिफिक ट्रू बा यूनिवर्सल ट्रू है सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए द सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट एटा यूनिवर्सल ट्रू सेमती साइंटिफिक ट्रू ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर तेल पानी रे भासे बुझपार ना तापर कह फास्ट कंडीशनल विथ 50-50 चांस
इट मे बी रेन और नॉट, मेघ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ଚାନ୍ସ ଅଛି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇମାଜିନାରୀ କଣ୍ଡିସନ୍, ଇମାଜିନ୍ କରିବ, କଳ୍ପନା କରିବ। କଳ୍ପନା କ'ଣ କରିବ? ତମ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରି ବାକ୍ୟ କୁହ। ଇଫ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ହି କୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୱିଟନେସ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାଚ୍। କଳ୍ପନା କରାହେଲା ଇଫ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଆରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ଯଦି ସେ ଯଥା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସେ ତାର ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଥାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଅନଫୁଲଫିଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିଲାନି। ପସିବୁଲ୍ ଇନ୍ ପାଷ୍ଟ ବଟ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ମାନେ ଅତୀତରେ ସେଇଟା ପସିବୁଲ୍ ଥିଲା, ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା। ଦ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍, ଅତୀତର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲଫିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ସୋ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆଚିଭ୍, ତେଣୁ ଫଳ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 କରିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ଦେଇଛି ଇଫ୍ ୟୁ ପୁଅର୍ ଅଏଲ୍ ଅନ୍ ୱାଟର ଇଟ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ସ, ଇଫ୍ ୟୁ ହିଟ୍ ଆଇରନ୍ ଇଟ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡସ୍, ଇଫ୍ ଦ ସନ୍ ସେଟ୍ସ it becomes dark, if it rains today, ଯଦି ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ କ'ଣ କରିବ ତମେ? ନା I would take you to her place. If you read the lesson you can understand. If we start now we can reach there in time. If I knew her address I could have arrived here on time. If you are not reminded me, ଯଦି ତୁମେ ମନେ ନ ପକାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ନା I would take you to her place. If you had studied more sincerely, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ହେବ? ନା ୟୁ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଗଟ୍ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 4, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୟୁଜିଂ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ଇଫ୍ ୟୁ ମିଟ୍ ହିମ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଦ ମନି, ଯଦି ତୁମେ ଦେଖା ପାଇବ ତାକୁ ତାର ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବ। ଏମିତି ୟାକୁ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା